আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। নারীদের প্রতি নৃশংসতা এবং শিশুদের নিরাপত্তা আজ গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সর্বোচ্চ আদালতের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জেলা আদালতের জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নতুন অপরাধিক আইন সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেবার ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নারীদের প্রতি নৃশংসতা এবং শিশুদের নিরাপত্তা আজ গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সর্বোচ্চ আদালতের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জেলা আদালতের জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নতুন অপরাধিক আইন সমাজে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেবার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा।